Ndewonu ụmụ amaala Igbo ọha Nigeria, ndị ọma, ndị nwe m na ndị nwe. Anyị abịala ọzọ n'ihe mmemme anyị si n'ụlọ ọrụ Igbo Ezue nke NTA na-ewetara unu kwa izu anyị kpọrọ nnọkọ ụmụ nwanyị. Nnọkọ ụmụ nwanyị bụ ohere anyị ji ewetara unu ihe dum gbasara ndụ nwanyị, mmekọrịta nwanyị na ibe ya, okwu ọbụla, atụmatụ ọbụla, mmekọrịta ọbụla metụtara nwanyị. Ọ na-apụta ihe n'ihe mmemme nnọkọ ụmụ nwanyị. Ụmụ nwanyị werekwa aka ha leba anya na ihe ndị a metụtara ndụ ha, kọwasịa ya na nghọta ha, otu ha si wee mata o si were apụta ihe. Ọ bụrụ nke a ga-emezi emezi, ụmụ nwanyị ga-ejikwa aka ha kọwa na ihe kwesịrị ime. Ujunwa Kalọ bụ aha m. Ihe mmemme nnọkọ ụmụ nwanyị agaghị ezu oke ma ọ bụrụ na ndị anyị na ha ga-akarịta ụka anọghị ebe a taa. N'ihi ya, ka anyị zuo ike nwa mgbe nta, anyị chiata azụ, aga m eme ka unu mata ndị anyị na ha nọ. Ndewonu. Ka anyị gazie n'ihu kọwasịara unu ụmụ nwanyị ndị anyị na ha ga-akarịta ụka na nnọkọ ụmụ nwanyị nke taa. Isiokwu anyị ji were azọpụ ụkwụ na nnọkọ ụmụ nwanyị nke izu a bụ ọlụ dịrị nwanyị. N'izu a na-eme ibu ọnụ, ọnwa a na-eme ibu ọnụ, ụkpụrụ ụbọchị one a na-eme ibu ọnụ, agụkọ ha dum mkpụrụ ụbọchị 40 a ga-ebu ọnụ wee sọpụrụ ntaramahụhụ onye nzọpụta tara wee jee nwụọ n'elu obe. N'aka nne m, nwanne anyị nwanyị anyị na ya ga-anọ. Biko kelee ma kọwara ọhaneze onye bụ. Ndị be anyị ndewonu mmanụ. Aha m bụ Odoziakụ Mercy Ezenwala. Abụkwa m onye ọrụ oyibo. Anyị na-arụ ọrụ nyocha a na-akpọ research. Na-enyochacha m mkpọlọgwụ ma akwụkwọ nri ka amalụ ọya dị iche iche anyị eji ya wee na-agwọ. Ndewo ndị be anyị. Ndewo, daalụ. N'aka ekpe m, nwanne anyị nwanyị kọwakwara ọhaneze onye bụ. Aha m bụ Oriakụ Nkiru Nwokeke. Abụ m onye nkụzi, na m akụziri ụmụaka. Ndewo Kiru, ndewo Mercy. Isiokwu anyị ji wee bịa taa ka anyị kpọtịpụ ụkwụ ka anyị leba ya anya. Ọlụ dịrị nwanyị nye nzukọ Kraịst na mkpụrụ ụbọchị 40 a na-ebu ọnụ were edonwe mmadụ nsọ. Ka anyị malite n'ebe nọ. Ka ihe ị ghọtara maka okwu a tupu ị gaa n'ihu, nwere ike rụtụrụ anyị aka n'ihe bụkwanụ Lent a na-ekwu okwu ya n'olu Bekee, ya bụ ọnwa nsọ. Ọnwa nsọ a na-akpọ Lent n'olu Bekee, anyị ma na akwụkwọ nsọ kwuru na Jizọs bara n'ime ọhịa na wilderness. Ekwensu wee nwa anya ọnwụnwa dị iche iche, mana o merichara ha ncha. Ọkwa ụbọchị bụ na nwaanyị ọbụla ya edo onwe ya nsọ, nọlụ chee echiche gbasara ndụ ya, maka na ndụ anyị bụ onyinye Chineke nyere anyị. Na onyinye anwa ọ gwara anyị nwere ihe ọ tụpụtachara aka sị na anyị ya emeli ya. Ọ mgbe dị mkpa na nwaanyị chere echiche ma ihe a Chineke sị m na mụ meelie ana m emekwelie. Ọ mgbe nwaanyị ya anọ n'ebe anya n'ezinụlọ ya, ma onye nwere ezinụlọ ma onye nwere, ineba anya na ndị gị na ha nọ, ndị gbaa gburugburu, mara ụdị ndụ a na-ebi. Ọ mgbe nwaanyị nwere ụmụ di na ụmụ ya enyocha nyomie ndụ ụmụ ya, wee malụ na ụmụ ya so wee na-eme ihe kwesịrị ime na Lent. Ihe dịka ekpele, ijisi ike na ekpele, inyocha ndụ enwe ajị onye na-eme mgbe anwa kwụsịa ọyọ ayụyọ mgbaalụ, kwekwanụ nkwa na ọma mmezie. Ọ mgbe dị lụkwa nwaanyị na ndị enwere ka ọra, ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'ime nzukọ Kraịst. Ebe ọbụla ụlọ enwenete ndị enwere ka ọra, mgbe ahụ ka ọ dịrị nwaanyị inenekwa malụ ndị enwe ka ọra, gbatịa aka, setịpụ aka wee nyere ha aka n'ụzọ dị iche iche.
ka anyị nụkwa n'aka nwanne anyị nwaanyị bụ Nkiru ngwa ka anyị nụ ihe nwere ike ikwu gbasara ọlụ dịịrị nwaanyị nye nzukọ Kraịst na ọnwa na-ebu ọnụ. Dịka nwanne anyị nwaanyị kwuru, ọ bụ oge anyị onwe anyị dịka nne ga-eleba ndụ anyị anya, leba nke ezinụlọ anyị, maka na ọnwụ na anyị dị mma, di anyị adịghị mma, ụmụ anyị adịghị mma, ọ gaghị adị anyị obi mma. Ya mere mgbe anyị na-agba ọsọ eluigwe a na-achọ ka anyị jiri oge a wee rute Chineke nso karịa, anyị kwesịkwara ileba anya hụ na ezinụlọ anyị na-esonye. Ọ ga-awa ọ dịrị onye ihu mma, ọ dịkwara onye azụ mma, ihe a na-aga nke ọma, maka na ọ bụrụ na ezinụlọ dịkọtara ọnụ, jikọta ọnụ dịka oge dị otu a na-ekpekọta ekpere, agụ akwụkwọ nsọ, eje n'ụlọ Chineke, eme otu a ga-esi wee rute Chineke nso, ọ ga-eme ka ndụ ha dịwanye mma, ọ ga-eme ka ha mee ihe ekpere n'ikpe n'eziokwu, ọ ga-eme ka ha na-eme ihe ga-eme ka agbata obi ha marakwa na ha bụ ndị na-efe Chineke. Kedu otu ọnọdụ a ga-esi nye aka ka nzukọ Kraịst wee rite uru? Dịka anyị na-ekwu, ọ bụrụ na ezinụlọ dị mma, ọ ga-esi ebe a rute nzukọ Kraịst, sikwa na nzukọ Kraịst banyekwa n'ime obodo. So mgbe ofu onye dị mma, ọ banye na ụmụ, banye na di, banye n'ụlọ ụka, banye n'obodo, obodo adịgo mma, Naịjirịa niile adị mma. Daalụ, ịgbọrọ ihe ewu na-ata. Ka anyị jụkwa nwanne anyị nwaanyị, ịnụ ihe nwanne anyị kwuru na nzukọ Kraịst na-erite uru na ọ bụrụ na ezinụlọ dị mma. Ọ bụrụ na o nwee ebe iri mperi dị na ebe a na-afụta na a na-abịa ikpere Chineke, dịka na ebe enwe anaka dị iche iche, kedu ọlụ dịrị nwaanyị na mgbe a na-ebu ọnụ? Ọ ga-asị mba na ya nọ n'izu, ya nọ na nsọ, mba mmadụ agwa na ya ihe gbasara otu a ka o wezuga onwe ya? Kedu ọlụ dịrị ya? Ọlụ dịrị nwaanyị mgbe anwa bụ ikpesi ekpere ike, ya na ije ebe anwa enwere anaka. Abịa na nzukọ Kraịst anwa, onwe ihe na-achọ imebi mgbe anwa, mgbe anwa ka ọ dịrị nwaanyị ịkpọ ndị isi wite obi umeanị. Ọ bụrụ ihe a na-eme n'ike aka, ọ naanị mmụọ nsọ Chineke enye nwaanyị anwa ike, nyekwana ya ọnụ mmiri ọ ya eji wee kwu ya bụ okwu, maka na anyị ma na otu esi kwu okwu dị mkpa. O jekwulu ndị isi wee sị, nekwa ihe na-achọ imebi nzukọ a, ka anyị tụlee n'uche gbasara ya. Ọ bụrụ ihe ọ ya akpọ ndị nọ n'ime nsogbu ahụ, ọha n'akụkụ, ihe ha ya eji nwayọ wee kwuo n'obi umeala, ya na n'obi udo, n'ọnụ mmiri udo, wee kwuo onye. Nkiru, a ga-arapụrụ ndị ọlụ n'ime ụlọ nsọ Chineke dịka ndị ụkọchukwu, ndị oje ozi, ndị nnekọta anaka ụka iche iche, ga ọsọ ha ka ọlụ dịrị na mgbe a na-ebu ọnụ, ka o nwere ihe ọ ga-abụ bụ na ụmụ nwaanyị na-eme n'ụlọ ụka, onyela aka hụ na ọrụ ha dị mfe, ma ọ na ọ gara nke ọma karịa na ha nwere ike irita mmụọ ndị na-abịa ofufe nro karịa. Ọrụ Chineke ahụhụ naanị ndị eyinyere akwa ụkọchukwu, ọwụ naanị ha ka ọrụ a dịara. Dịka anyị na-agụ n'egwu, ọrụ Chineke dịrị mụ na gị. Ọlụ dịrị mụ na gị, ọlụ mama, were obi gị lọrọ Chukwu ọlụ. Dịka egwu a si wee dị, ọwụghị ofu onye ka ọrụ a dịara. Ewu ụkọchukwu, ewu nwunye ụkọchukwu, ewu onye na-abịa efe Chineke, ya si n'obi gị. Nwaanyị ọbụla anyị lee n'akwụkwọ nsọ, ndị dịka Mary Magdalene, ụdị onye ọjọọ, mechaa chegharịa, ọ rụrụ ọrụ ka gasị na ọwụ ụkọchukwu n'onwe ya, ma ndị ọzọ gasị anyị agaghị enwe ike ịkpọ ha ugbu a. Ya mere nwaanyị ọbụla hụtara onwe ya n'ime nzukọ
Kraịst kwesịrị ịma na o nwere ọtụtụ ihe ọ ga-emenwe ebe ahụ. Ị nwere ike ịkụziri ụmụaka soro hazie akụkụ ahụ na-eme ka ụmụaka mata okwu Chineke na-eto n'ime egwu Chineke nke ga-enyere obodo aka mgbe ha ga-etolite. Ha nwekwara ike inyere ndị na-etolitego etolite nọ n'ime nnukwu ụlọ ụka ka ndị nke aha ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọ ka ha fee bie ndụ nke kwesịrị ụmụ Chineke. Nwere ike ọ wụrụ akụkụ aha onye ọbụla nwere ebe Chineke na-emetụ ya n'obi ị ga-arụ ọrụ. Ọ bụrụ nke gị wụrụ akụkụ a dịka nwaanyị gaa akụkụ aha jee ozi. A sị na eyighị m akwa ụkọchukwu, ị mara ebe ahụ obi gị na-asị gị rụọ ọrụ a ka ebe ahụ mezie akụkụ ahụ. Imezie ebe a gị nwee mezie ebe a onye a emezie ebe a, ịhụ na ụlọ ụka niile adịkọta ọnụ, ihe a na-aga nke ọma. A hapụ na ụkọchukwu o mee n'ihu omee n'azụ maka na mmadụ ka ọwụ Chineke. Ya mere anyị niile ga-ejikọta aka ọnụ hụ na ọrụ Chineke na-aga n'ihu n'oge nke anyị mgbe anyị dị ndụ, n'ihi na onye nwụrụ anwụ anaghị efe Chineke, onye nwụrụ anwụ agaghị ejere Chineke ozi. Nke ahụ ịma kwupụta ya, mee ya ka ọrụ na-aga n'ihu. Anyị so na ndị na-etikpọ maka na o nwere ndị na-abịa n'ụlọ ụka ka ha na-ebida ọrụ Chineke, na-ebido ya mana ọ dịghị mma. Ka anyị so na ndị na-ebulite elu, na-ewuli ụlọ ụka Chineke elu. Ịlụta aka n'ọrụ ọbụla dị ụmụ nwaanyị lụrụ na ka ahụta n'akwụkwọ nsọ. O nwere ofu nwaanyị mma pụtara ihe n'akwụkwọ nsọ akpọ Debora. Kedu otu ụmụ nwaanyị ga-esi wee nwee ike hụ na achọtara ụdị mmadụ dị ka Debora n'etiti ha tụmadụ ugbu a? Maka na mgbe a na-eme ofufe nri a ibu ọnụ a na-edobe mmadụ nsọ, ọtụtụ ihe na-apụta ihe. Onwe otu ụmụ nwaanyị ga-esi wee dowe onwe ha enye aka wee rụọ ọrụ dị ka Debora lụrụ na ọ pụtara n'akwụkwọ nsọ. Mercy, nwee ike itinyete ọnụ na ya. Otu ụmụ nwaanyị esi meri ka anyị lote na Debora bụ a prophetess, onye amụma ka ọ bụ mgbe George, and o nyere ụmụ Israel akarị nne mgbe anwa. Na nkịta ha na-ebu ọnụ bụ Lent, oge nsọ. Ọ dị mkpa na ụmụ nwaanyị bịakọtala ọnụ ka ụmụ nwaanyị taa anụ arụ afụfụ, buo ọnụ, kpee ekpere, chọọ iru Chineke, tikuo iru Chineke. N'oge anụnwa bụ oge anyị ncha ma ihe na-eme n'ala anyị, wee tikuo iru Chineke wee nụ ọnụ mmiri okwu Chineke, ihe ọ ya agwa anyị. Enwere ihe karịa ka onye na-anụ from Chineke, onye na-anụ ozizi onye nwe anyị. Enwere ihe karịrị ya, maka na ịmalụgo ụzọ iyi aga. Maka na onye anara anụ ozizi onye nwe anyị dị ka onye nọ n'isi, onye na-asọ ngọngọ nọ n'isi, and ọ dagbunye n'onunu. Mana onye ọbụla na-achọ iru onye nwe anyị wee nweta iru onye nwe anyị, o wee zie enyo ozi si ya na-ekwu ụzọ unu na-eje, sinu n'ụzọ fụta mmụọ, sodo n'ụzọ wee na-eje. Enwere ihe karịrị ya. Ọ maka ya ka o ji dị mkpa na ụmụ nwaanyị abịakwa n'ezinụlọ na ha bụ ndị na-achọ iru Chineke mgbe ọbụla, bụ ndị nọ n'ekpele, maka na ọsọ n'ebe anwa ka ị eji wee nweta iru Chineke. Ọ bụrụ mgbe ị nọ n'ilo na-akọ akụkọ, ma mgbe ị na-eje n'ụlọ dị iche iche, jee ụlọ fashọn dị iche iche, mba, ọ mgbe ị dolo onwe ya nsọ, gụọ akwụkwọ nsọ, tikuo iru Chineke, kpee ekpele uti ndị ọzọ. Mgbe ahụ ka Chineke ya bịa zie ya ozi, otu Debora si wee mee. Deme ndị be anyị ga-ezu ike nwa mgbe nta ka anyị gaa jụọ ndị mmadụ ndị ọzọ ihe bụ uche ha gbasara ọrụ dịrị nwaanyị nye nzukọ Kraịst mgbe a na-eme ibu ọnụ n'ọnwa nsọ. Anyị na-achite azụ, anyị ka ga-agakwa n'ihu tụlee ọtụtụ echiche obi ndị anyị na ha karịtara ụka na ịzachakwa n'ụlọ ụka, n'agbanyeghị kwanụ na tupu ebido mmemme a anyị na-abịa zacha ụlọ ụka nke m ahụ onye Roman Catholic. Enwere otu na-aza ya,
anyị enweghị ike ichewenu mgbe emume Lent jiri bido, mana izu a anyị nọ n'ịta ahụhụ. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla kpọrọ onwe nwa nke Chineke echewela mgbe ị nọ n'otu a nọ mgbe ndị otu na-eji bịa ịzacha ụlọ ụka ka ị ga-eji were bịa rụọ ahụ gị ụka mgbe ọbụla bịa zachaa ya wụ ụlọ ụka kpochasịa ihe niile, ọ bụ ebe a na-asa ahụ, ọ bụ ebe a na-eme mposi, kpochasịa ha ncha niile, kpopụ ya wụrụ ụzọ nke isiri wee taa ahụ wee soro onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst wee taa ahụ ebumọnụ abalị 40 o buchara wee banye na ogige nke Getsameni ebe ọ nọrọ wee taa ahụhụ were kpọgide na obe. Reverend Sisters anyị ama hapụrụ ha ọrụ niile bụ ọrụ kwesịrị ịrụ n'ụlọ ụka. Anyị ga na-arụkwa nke anyị kwesịrị ịrụ wee akwado ha. ka anyị gazie n'ihu, anyị abatawo ọzọ unu anụwo ebumnuche nakwa nghọta ndị anyị na ha kpara ụbụbọ n'ama nọ na-ekwu ihe ha chere bụ ọlụ dịrị nwaanyị nye nzukọ Kraịst na mgbe a na-ebu ọnụ n'otu ọ ga-esi wee nyere aka hụ na ọlụ dịrị ndị edoro nsọ, ndị etere mmanụ dịrị ha mfe, bụrụkwa nke nyere aka ka nzukọ Kraịst gaa n'ihu. Nwanne anyị nwaanyị Nkiru, ka anyị si n'aka gị wee malite. Enwere anaka dị iche iche n'ụlọ ụka dịka i kwuru na mbụ. Onye hụtara onwe ya na anaka ọbụla ya tinye uchu hụ na ọ lụrụ nke ahụ ọfụma. Ihe dịka anaka ndị na-eje ezute ndị nwere nkwarụ ahụ, ndị nwee nsogbu maọbụ ndị atụrụ mkpọrọ, ụmụ nwaanyị na-eso na ya, ụmụ nwoke na-eso na ya. Ụmụ nwaanyị si na nzukọ Kraịst wee pụọ, kedu ihe a na-atụ anya bụ ihe a ga-esi n'aka ha wee were na-achịta na ụlọ nsọ Chineke ga-enye aka ka ahụ na ọnọdụ ndị a ha ga-aga leta na-ebidara ya? Dịka a na-aga ileta ndị ahụ adịghị n'ụlọ ọgwụ na ndị atụrụ mkpọrọ, ma ndị nwere ihe ha mere ma ndị enweghị ihe ha mere, mgbe ha ga-aga ebe a, ha ga-ege ndị ahụ ntị, mara ebe ha si enwe nsogbu. Mgbe ha pụtakwanụ, ha ga-enwe ike ikwupụta ihe ha hụrụ ebe ha gara. Ọ bụrụ na ha nwegasịrị ọkwa dị iche iche nke ha nọ n'ime obodo, nwere ihe ha ga-emenwu site ebe ahụ wee nyere ndị dị otu aka. Ụlọ ọgwụ ụfọdụ ọgwụ adịghị, enwere ike kwụọ ụgwọ mana agaghị enye ha ọgwụ otu kwesịrị, ma ọ na-enweghị ndị ga-eleta ha anya. Enwere ike ndị gọọmenti etinyeghị mmadụ ole kwesịrị nọ na ụlọ ọgwụ ebe ha hụ ihe dị otu a, ha kwesịrị ka ha nye aka werekwa ozi a wee jee ebe dị mkpa na a ga-ama ihe na-eme ebe dị otu a, ka ha nwee ike isi otu a wee nyekwara ndị ahụ aka ka ha si na ọnọdụ ha nọ wee nwere onwe ha. Ndị nke nọkwa n'ụlọ mkpọrọ, ofu ihe ahụ, ọ bụrụ na ha gaa ụlọ mkpọrọ ahụ hụ na ebe ahụ nwere ka ọ dị, o kwesịghị, n'agbanyeghị na ebe a na-ata ha ahụhụ, mana o kwesịrị iwe ebe a ga-eme ka ọ dịtụkwa mma maka iji gbanwee ndụ ha. Onwe otu ha si gaa ebe ahụ na ebe a ekwesịghị, ihe ọ na ha hụtara ebe ahụ, ha kwesịrị ka ha chọkwa otu a ga-esi wejere ya ndị kwesịrị ịmata, ma ọwụkwa na ha onwe ha nọ na ọkwa inye aka ebe ahụ, ha nye aka hụ na emere ka ndụ ndị agha ndị kwesịrị na a ga-eweje ha n'ụlọ ikpe eweje ha, ndị kwesịrị na a ga-apụga ero ya ebe ahụ eweme ka ha pụta. Ndị ihe dịgasị iche iche ekwesịrị ime ka ala dị mma, maka eme ma onye nọ na mkpọrọ o nwekwara ree ihe kwesịrị na a ga-emere ya. Ahụ na emechasịrị ihe ndị dị otu a, ọ ga-enye aka n'obodo. Ụmụ nwaanyị hụ ihe ndị otu a, ha kwupụta, ha agba na nkịtị, n'ihi na ihe ekwupụta nọ n'ime obi enweghị onye ga-ama na, mana ekwupụta ya, a ga-enwerịrị ụzọ a ga-esi wee weta ihe ga-eme ka ọ dị mma. E kwuru na ụmụ nwaanyị bụ ọdịmma obodo, ya kpatara na mụnwa kwetakwa na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị bụ ọdịmma obodo, na ha bụkwa ọdịmma nye nzukọ Kraịst. Ebe a na-enwe ọgba aghara tigbuo zọgbuo na-ebidasị ụlọ nsọ ebe a na-eme ofufe nro, kedu ihe ịma aka n'ihu na-apụta na ya? Gị nwa ga-eji aka gị gwa anyị ihe iche bụ ihe ịma aka n'ihu dị na ya. Gwakwa anyị oke na ọlụ dịkwara ụmụ nwaanyị nye nzukọ Kraịst na-eme ofufe nro n'ọgbakọ dị otu a.
ịhụ na ọnọdụ ahụ bụ nke e nyere aka hụ na emeriri ma BBC ma wulikwa ụlọ nsọ ndị a na-aga n'ihu. N'ụlọ nsọ Kraịst, ọrụ dịla ụmụ nwanyị ọ dị na Baịbụl. Ịbịa na Book of Timothy, enwere ebe ọ sị ndị nnukwu ụmụ nwanyị ya ndị dị older ha kụzielu ndị obele. Abịa n'ụlọ nsọ Kraịst ebe a na-enwe maka na ịbịa n'ụlọ nzukọ nsọ Kraịst efu na ọ gwọkọrọ agwọkọ. Enwere ndị dị mma, enwere ndị ọrụ ha bụ ntisa, nwee ndị chọrọ eziokwu. Mana nwaanyị ọbụla ama na ọ nọ n'ime Kraịst, n'ime Chineke, n'ime nzukọ nsọ Kraịst, ọrụ ya bụ ikpe udo. Akwụkwọ nsọ kwukwa si na udo ọ sị gị chụrụ ya ka gị na onye ọbụla n'ezuko na udo adịrọ mfe. Udo abụrụ ihe ya nọ ọ bịala ọ ihe ya agba mbọ na inwelie maka na inwe ike n'ọlụ onye nwere ime otu ilo and isove ka ime ya ka isi mee una nọ n'ilo. Mana akwụkwọ nsọ gwee malụ maka Chineke anyị ma ọ machaga anyị ọnya kene anyị malụ ụdị mmadụ anyị bụ o wee denye na akwụkwọ anyị malụ. So na ọ dịle nya na ọ dịle nwaanyị ọbụla n'ụlọ nsọ Kraịst tụmadị ebe a na-enwe nghọtahie ikpe udo. Ndị ka na-ebido akụzielu ha, atụzielu ha ụzọ dị mma, akọwalụ ha n'obi umeanị na ọbụrụ na nkwutọ, ọbụrụ na ịgba mgba, n'obi umeanị na ịhụnanya. Ọ ya akwụkwọ nsọ kwala anyị ọ dị mkpa na ụmụ nwanyị na nzukọ nkọkọrọ na-enyelu ndị nwunye ụkọchukwu aka maka na isi ka ịrapụlụ ya sọ nwunye ụkọchukwu mmadụ one. Nwunye ụkọchukwu bụ mmadụ. So ọ dị mkpa na ebe enwelu mgbago mgbasacha ụmụ nwanyị ka ọ dịle ịchịkọnata ịtụkwa onye mekwala ajọ ihe ịtụ ọnya nju ya nyere egwu ya si ya nekwe n'ime adịrọ mma na akwụkwọ nsọ si emezinota mana nwanne gị nwee mejọrọ emejọ gbaalụ. Ọ ihe dị mkpa na anyị na-eme anyị ọ na-adịkwa mkpa anọkata esikọ rikọ ọnụ. Ọ na-eweta udo, ọ na-eweta ịdịkọ n'otu. Mgbe onye enwelu ndị si elikọ aṅụrịa ekene Chineke enwere ma na ụmụ nwaanyị alaikike ihe ṅụrị egwu ụmụ nwaanyị alaikike ya ọ ihe na-ejikọ ọnụ. So n'ọhịa dị mkpa ka ụmụ nwaanyị n'ime Kraịst na-eme. Daalụ sọ. N'ime izu ọnwa a na-eme ibu ọnụ abịa fụta na ndị ụmụ nwaanyị Anglican ga-asịkene ma ụmụ nwaanyị na-efe ofufe nruru na-eso ụzọ Kraịst na-enwe ụbọchị dịgasị iche n'ime mgbe a na-eme ibu ọnụ a na-ewepụta maka ndị nne kpọmkwem. Nke na-abịa nso a ndị Anglican na-eme ncheta mbọsị ụmụ nwaanyị na mba ụwa niile. Ndị Anglican mechaa, ndị Roman Catholic eme, ndị ọzọ a na-emegasị. Nke ndị Anglican na-abịa nso dị m ka n'ime izu ka anyị nọ ya ka ọ ga-abịa. Kedu otu mmemme a si malite? Ihe gbasara Modern Sunday bụkwa na nwaanyị ya na-akpọ Anna Jarvis na Philadelphia n'obodo nke USA bụ nne nwụrụ ka o lute wee sị ka ọ appreciate ọnọ nne o wee bido ndị mmadụ wee nụrụ wee like ya ihe o mee wee ịmago otu enyi ya sị na ọ dị mma ka anọkatakwa nke enwee mbosi eji anọ ndị nne. O wee luo 1914 president mgbe anwa Wilson, president America mgbe ahụ wee tinyezie ya n'iwu. So na America every second Sunday in May ha na-eji wee na ọnọ ndị nne ọbụla. Mana o wee gbasazie ụwa niile, gbasa ebe niile a na-emezi ya. Onye a na-enwepụta mbọsị ahịa abịa wee ọnọ ndị nne olialụ ha kene Chukwu maka ha. Abịakwa na Naịjirịa bụ obodo anyị enwere ụbọchị ndị ụka dị iche iche na-eme. Anyị nwa bụ ndị Anglican Communion
na-eme nke anyị na 4th Sunday in Lent ka a na-ewepụta maka ndị nne. Na Catholic na-emekwa nke ama na ụfọdụ ọ na-adabakọ anyị na ha like na arọ a ọ daba n'ụbọchị ndị Anglican na-eme ụka nne ka ndị Catholic na-emekwa ụka nne. So ọ bụrụ ụbọchị anyị ji aṅụrị na-ekene Chukwu maka ndị nna anyị ndị tara afụfụ n'isi ụmụ ha, ndị kwudo nọdosie ike ka di ha wee gaa n'iru, ndị na-ekpele ekpele, ndị na-ewepụta onwe ha ine anyị ịbịa n'ụlọ nzukọ nsọ Kraịst ọbụla ụmụ nwanyị ọlụ dị na ụmụ nwanyị ya afụ ndị nọdosili ike ka Ana na Baịbụl nzukọ lụọ ọlụ dị na ya mee ihe dị na ya. So n'ọnya ka otu a ka Mother's Day si wee bido. Ntata anyị ejiri egwu ndị nna anyị niile ebe ọbụla ha nọ anyị na-aje na-celebrate ha. Mgbe tinyetụ ọnụ n'okwu a ka ihe ga-apụta gasị ihe ka gị ka a ga-eme maka ọ sị na mbọsị eji enwe aṅụrị mbọsị eji eli akụ ngaji n'ezi ka ịhụnụ ka enwee ihe ga-apụta ihe pụrụ iche. Anyị ejikwa ụbọchị ahụ egwuregwu anyị na-enwe oke ọṅụ. Anyị akwadowego agụ egwu dị iche iche mara mma. Anyị ga-abụ abụ, anyị ga-akụ ngaji n'edeze ihe niile si ya. Ndewonu. Ụmụaka gbara anyị abụ. Anyị ejekwafu ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Nke kacha mkpa. Anyị ejekwa wejelu ihe ndị ụwa na-atụ n'ọnụ fụkwa ụmụazị nọchi nso nye ha ihe wee solukwa anyị wee ṅụlịa. Ngwanụ ka anyị si ụmụ nwanyị ndị Anglican ya dịkwala unu na mma. Anyị na-asị ndị nne mama biko gọzie ochie dike mama, nna gọzie nne m ochie dike nne m. Chukwu biko gọzie ochie dike mama, nna gọzie nne m ochie dike nne m. Nne m ezigbo nne m, nne m ezigbo nne m ewo, nne m ezigbo nne m Chukwu biko nna m gọzie nne m nye ya ọganiru. Chukwu biko gọzie ochie dike mama, nna gọzie nne m ochie dike nne m. Ebe a ka ihe mmemme nnọkọ ụmụ nwanyị nke anyị ji wee bịa n'izu a bịara na njedebe. Kama tupu anyị ana, aga m achọ ka anyị gụkwa egwu ahụ anyị gụrụ na mbụ ka anyị wee zie unu ozi, maka na ya bụ egwu bụ oke ozi dị mkpa ka mmadụ tinye ya n'uche. Ọlụ Chukwu dere mụ na gị, ọlụ dere mụ na gị, ọlụ Chukwu dere mụ na gị, ọlụ dere mụ na gị, ọlụ jọrọ njọ were obi gị lọrọ Chukwu, ọlụ mama were obi gị lọrọ Chukwu, ọlụ isi waba gị were obi gị lọrọ Chukwu, ọlụ. Mesezo ngala deme. Thank you. Nkiru Okeke ndewo daalụnụ. Ọhaneze ndị Igbo, ndị Naịjirịa, ndị ọma na-ele anyị anya taa. Aha mbụ Ujunwa Kalọ izu ọzọ nnọkọ ụmụ nwanyị ga-esikwa n'ụlọ ọrụ NTA Igbo Ezue wee bịara gị. Ya dịrị gị mma.